महाकल्ये नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତବିକ ଡକ୍ଟର ଶିବସ୍ୟ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିକାର ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଯାହାକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅର୍ଥାତ କର୍କଟ ରାଶିରେ 2026 ମସିହାରେ କେଉଁ ପ୍ରତିକାରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପଜିଟିଭିଟି ଆଣିପାରିବେ। ଚମତ୍କାର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ପ୍ରତିକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆଜି କେବଳ ପ୍ରତିକାର ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରି ବା କେଉଁ ନିୟମକୁ ଆମେ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆମର ଲାଇଫରେ 2026ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ऊर्जावान ଆମେ ହବା, କିଛି କିଛି ନୂଆ ଇନୋଭେଟିଭ କରିବା, ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରିବାରିକ ଠାରୁ ବିବାହ ବୈବାହିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅର୍ଥାତ କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବା ଲର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାରକତ୍ୱ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କାରକତ୍ୱ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଶୀତଳର ପ୍ରତୀକ, ସୌମ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ନୈତିକତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ, ଆପଣଙ୍କର ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ରୋଗର କାରକ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିଥିଳତାର କାରକ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଆମ ମନର କାରକ ଗ୍ରହ। ଯେହେତୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ 95% ରୁ ଅଧିକ ଜଳ ଅଛି ଏବଂ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳକୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ମାନେ ପ୍ରୋସେସରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଅବଶୋଷିତ କରି ନିଅନ୍ତି। ତାର କନେକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ ରହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ କରିବାର ସାହସ ରଖିଥାନ୍ତି ବା ଶକ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମ ମନ, ଯେହେତୁ ଆମ ସମସ୍ତ ଶରୀରର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯୋଉ ଜଳ ଅଛି ତାର କାରକତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତେଣୁ ମନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ମନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କାରକ ଗ୍ରହ, ଆମ ଇମୋସନର କାରକ, ଆମ କ୍ରୋଧର କାରକ ଗ୍ରହ, ଆମ ମାଙ୍କର କାରକ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ମାତା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପିତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ମାତା ହେଲେ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରବି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି, ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ମାତାର କାରକ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାର କାରକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଉଠି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର କାରକ ଗ୍ରହ, ଆଉ ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ଇନକମର ମଧ୍ୟ କାରକ ଗ୍ରହ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଏନର୍ଜିର କାରକ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା, ଆପଣଙ୍କ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା, ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନର କାରକ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆପଣଙ୍କ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆପଣଙ୍କ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା, ରାତି ନିଦ ନ ହେବାର କାରକ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିକାର, ଯୋଉମାନେ ବି ଜଳ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ବୈବାହିକ ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯୋଉ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଭିଡିଓ, 2026ରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଏ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସିନସିୟରଲି। ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଇକି ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଥାନ୍ତୁ ତାର ମତଲବ କିଛି ନାହିଁ। ଅଲଗା ପ୍ଲାନେଟ ବି ଅଛନ୍ତି, 9ଟା ପ୍ଲାନେଟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ 8ଟା ପ୍ଲାନେଟକୁ ଓମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନେଟ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାନେଟ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତିକି ଆପଣ ଆର ପଜିଟିଭିଟି ପାଇବେ। ତାହେଲେ କରିବେ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି, ପୀଡ଼ିତ ହେଇନଥାନ୍ତି, ପାପ କର୍ତ୍ତରେ ନଥିବେ, ନିଚସ୍ତ ହେଇନଥିବେ, ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାଦଶରେ ନଥିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ବି କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ଜାତକ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀ ଖୋଲିଦେଲେ ଲ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ 2 ନମ୍ବର ଘରେ ଯୋଉଠି 2 ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର 6 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ, 12 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ, 8 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ରୁହନ୍ତି,
पीड़ित होता बा शत्रु क्षेत्र रहिले शत्रु द्वारा दृष्टि राहु शनि कि केतुंकर दृष्टि यदि चंद्रमा रहिले बा युक्त होइक रहिले कि पाप कर्तरी रे रहिले पाप कर्तरी मीन्स आपण चंद्रमा चंद्रमांकर पूर्वरु रहिथिबे कोनोसी खराब प्लानेट बा पापी ग्रह तापर रहिथिबे पापी ग्रह अर्थात पूर्वरु जदि राहु रहिले सेपट जदि शनि रहिले ताले एटा पाप कर्तरी रहि गला षष्ठ अष्टम द्वितीय द्वादश रहिले निचस्थ हो गले आपण चंद्रमा 3 डिग्री रे निचस्थ होइतांती बा उच्चस्थ होइतांती एभली किछि कंडीशन ले आपण जदि बृहत प्रतिकार पई चाहिबे भी विचार आपण व्यक्तिगत कुंडली स्क्रीन ले जायता नंबर रे विचार करी तार आहुरी प्रतिकार नै परिबे किंतु ओवरऑल आमे जदि सामूहिक प्रोसेस रे कलेक्टिव प्रोसेस रे आमे गोटे समस्तंकर गोटे ग्लोबली आमे देखुचंती कर्कट राशि मुनसाइन अनुसार ताले तार किछि गुडे इफेक्ट बेटर पाइबा पाई पॉजिटिव इंपैक्ट पाइबा पाई हम बॉडी रे 5 एलिमेंट को हमर यूनिवर्स रे थिबा एनर्जी सहित कनेक्ट करेवा पाई चंद्रंकर जो राशि रो अधिपतित्व ग्रहण करथिबा आपनकर जो प्लैनेट बा आपनकर चंद्रमांकर प्रभाव को पॉजिटिविटी करिया पाई कोन करिवे देखंतु चंद्र सहित जदि शनि मिसी जाउचंती सेठी विश्व जोग सृष्टि होउची देखिबा आपन कुंडली रे विश्व जोग नाही तो चंद्र सहित शनि नाहंती तो विश्व जोग आपण को अनेक क्षेत्र रे शांत करेदबा एकांत करेदब मन भीतर दुश्चिंता बढ़ेदब निद न हवा बहुत गुड़े माने इनडिसिप्लिन आपण लाइफ रे करेदब चंद्र पापयुक्त हेले आपण सब बड़े संदेह रे रहबे आपण को कई संदेह करि पारे कि आपण काहा को संदेह करिवे इमोशनली आपण संदेह करबो आरंभ करिवे चंद्र होची आपणकर ठंडा जातीय रोग को क्रिएट करि थाए आपणकर काश काश हवा सर्दी हवा आपणकर जो कफ हवा तार मध्य कारक चंद्रमा आपण फिट्स मारिबा तार कारक मध्य चंद्रमा आजमा रोग मध्य चंद्रमा एपरि स्थले कोन करिवार आवश्यकता रहिछि आसंद आमे जानिबा कारक लग्न पई आपण बीज मंत्र जप करि परिबे ओम श्रांग श्रीं श्रों स चंद्रमसे नमः आउथरे मन रखंतु ओम श्रांग तालबेसरे र फला आकार अनुसार श्रांग श्रीं श्रों स चंद्रमसे नमः ए मंत्र को आपण जप करि परिबे प्रत्येक दिन 45 दिन पर्यंत 108 थर प्रत्येक दिन 108 थर 45 दिन पर्यंत क्यों आपण वायव्य कोण को मुह करिवे वायव्य कोण होची नॉर्थ वेस्ट 315 डिग्री 315 डिग्री मुह करिवे ए मंत्र जप करिवे प्रत्येक दिन संध्या बेले चंद्र उदय समय रे आपण जप करि परिबे यह आपको चमत्कार रिजल्ट दब ओम श्रांग श्रीं सोम स चंद्रमसे नमः ए 2026 मसिया को एडे सुंदर भाव रे आपन को मेंटेन करबा आपन इमेजिन करि परिबेनी अनेक किछि आपन पई बेटर होबा को लागिवो सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट होबा को लागिवो जदि बीज मंत्र प्रभाव आपन बा बीज मंत्र जप करूचंती चैंटिंग करूचंती 45 दिन परे प्रत्येक सोमवार को सोमवार एटा सोमवार आरंभ करिवे 45 दिन कंप्लीट करिवे 45 दिन परे ए वर्ष शेष पर्यंत डिसेंबर लास्ट पर्यंत जेते सोमवार पड़ो सब सोमवार आप जप करेंगे बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको ये दब तापर आसन प्रतिकार को जीवा तापर प्रतिकार होची कोन ना आपण रुद्राभिषेक कराई परिबे पूर्णमीर उपवास मध्य करंतु कर्कट राशि जो माने पूर्णमीर उपवास करंतु चंद्र वंदना करंतु बा चंद्रंग दर्शन करंतु जो नारी माने चंद्र को वंदना करि परिबे चंद्र को धला रंगर भोग देई परिबे धला फूल रे धला भोग खई जातीय द्रव्य देई आपण भोग करी चंद्रंगर जो सुप्रभाव आपण नहीं परिबे बिल्वाष्टकम गोटे स्तोत्र अच्छी नेट मारे शुणु खाली सोमवार को सोमवार शुणिबे बिल्वाष्टकम शिवाष्टकम कारण आपण राशि अधिपति चंद्रमा चंद्रमांकर लॉर्ड होचंती स्वयं महादेव तो तांकर बिल्वाष्टक शिवाष्टक आपणकर लिंगाष्टक शिव पंचाक्षर मंत्र नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय वस्मांगरागाय महेश्वराय जो मंत्र अच्छी जप करें बहुत बढ़िया रिजल्ट दब प्रति सोमवार सोमवार माने ये जो वर्ष तमाम कौन ना कौन सोमवार आज जब शिवाष्टक पढ़ुं कल लिंगाष्टक पढ़े आपणकर बिल्वाष्टकम पढ़े शिव पंचाक्षर मंत्र पढ़ी पारे आ द्वारा कौन हम ना शिव तत्व सहित जो चंद्रमांकर कनेक्टिविटी प्रोसेस अच्छी तार पॉजिटिव ऊर्जा आपण बॉडी उपरको आसो एवं कौन सी नेगेटिविटी आपन लाइफ रे रहबोनी एवं बेस्ट रिजल्ट आपन को दबो थर्ड रे किछि तीर्थ जल संग्रह करिवे जते बळे तीर्थ जाउचंती बा कोडे बुलिबा को जाउचंती जदि तीर्थ जगह को जाइचंती बुलिबा पाई
बा ए वर्ष रे जदि आपण तीर्थ जीवार अछि बा जाउचंती बा जदि जांती भी किछि तीर्थ जल संग्रह करिवे आपण को ग्रां रे जते देवा देवी अछंती से जो जगह रे आपण किछि डबारे पुरे तीर्थ जल देबे जेतेबेले से मंदिर रे तीर्थ रे माने दियों को गाधी देबे स्नान भृंगारी स्नान मंत्र रे सेतेबेले से तीर्थ जल रे गाधी देबा द्वारा आपणकर कल्याण हेबो कोनसी मंदिर रे तीर्थ जल नै कि दान करबा द्वारा आपणकर रिष्ट खंडन हेताय एवं कारक हेतिले आपण पर जोटे कि आपणकर मोती ओरिजिनल मोती हेतिबा दरकार यदि आपण केउ दिन केउ बार रे केउ हाथ रे केउ अंगुली रे केउ मंत्र अभिमंत्र करि पिधिबे पर मोती चमत्कार रत्न दी आपणकर राशि पाए चाहे आप आम सहित जोगाजोग करेंगे स्क्रीन दिया नंबर सहित आप व्हाट्सअप कर तार डिटेल्स बुझी पारे चमत्कार रिजल्ट मोती रत्न बा मून स्टोन जोटा कह चंद्रकांत मणि आप धारण करेंगे यापर आम जो देखा दर्शक बंधु जदि कारक ही नथिबे आपनको कुंडली रे ताले कोन करिवे कि दान मध्य करें कौन रूपार बड़ा आपण कोनोसी गरीब ब्राह्मणंकर पिलांकु रूपा बड़ा दान करें किंबा निजर स्त्री रूपार किसी अलंकार किणिकी स्त्री निज स्त्री को दान करें एवं जदि चंद्रमा अधिक पीड़ित था कुंडली रे ताले कौन करेंगे खरा दिन रे जल छत्र करंतु तो खरा दिन आगु को आसीबा को अछि आपण कौन करेंगे ना किसी जल छत्र करंतु किसी जल दान करंतु जल छत्र करने द्वारा कौन हम ना आपण लाइफ रे जो हड़ल्स आसुची चंद्रमा जनित जदि किसी कष्ट आसुची लाइफ रे अनेक गुड़े कष्ट रू आपण मुक्ति पाइबे किछि पशु मानंकु बाटोई मानंकु मध्य जल दान करें जलाशय जो मानकर धर गरीब लोकटे तार ट्यूबवेल टे करने चाहूँगी किसी पैसा पाखे ना कि अच्छी आउ कि दरकार होची आपण ताको साहाय्य करंतु से नलकूप बा जलाशयटे करने द्वारा से जो जल पीब जलाशय कलापर जो जल पीब से पीवा द्वारा जो तार उपकार हम जो आत्मतृप्ति हम तार जो आत्मार शांति रे जो एनर्जी क्रिएट हम तार सुप्रभाव आपण ही पाइबे एवं बरगछ मूले जलदान करें कारण जल अनेक गुड़े प्रतिकार अच्छी जेहेतु जल सहित जड़ित होती चंद्रमा जल जातीय ग्रह वाटर एलिमेंट प्लानेट तेणु जल संबंधी निश्चित भाव में आपको बेटर रिजल्ट मिल एवं चंद्रमा होउछन्ती मांकर प्रतीक जिति पारिबे आपण मांकर सेवा करंतु आपण मांकर सेवा करंतु एवं मातृतुल्य लोक मानकर जो माने भी मातृतुल्य अछंती भगिनी ठारू आरंभ करी माँ भगिनी मानकर आपण तांको सम्मान करंतु तांको दुख दुर्दशा रे आपण निजको नियोजित करिबाटा बेटर हबो एवं सोमवार दिन किंबा पूर्णिमा दिन आपण किछि चांदी रूपा कोनोसी ग्रह विप्रम को आपण दान करंतु किंबा जदि चंद्रंकर जो बीज मंत्र अच्छी मंत्र रे 108 आउति बा ग्रह शांति कर्म चंद्र ग्रह आपण कोनोसी ग्रह विप्रम द्वारा आपण घरे सोमवार दिन करौचंती गोटे वर्ष तमाम आपण पॉजिटिव रिजल्ट पाइबे मने रखंतु चंद्र ग्रह शांति पाई जदि ग्रह विप्रम द्वारा होम शांति कर्म करूचंती बहुत बढ़िया रिजल्ट आपण पाइबे या निसंदेह एवं जदि अधिक पीड़ित थाए चंद्रमा कौन करेंगे ना आपण राशि अधिपति दही रूपार चांद आपणकर घृतपूर्ण कुंभ कुंभ माने गोटे कलश रे किछि घीओ पुरेकी धला वस्त्र टे तादरे बांधी देई ग्रह विक्रम को सोमवार दिन दान करें एवं संध्या और सकाळे शंख बजातु निजे संध्या बेले ठाकुर पाखे बसबे आलती करेंगे पूजा टी कले पूजा किए करंतु आपण खाली शंख बजातु संध्या बेले बा सकाळे एवं पूजा करने चाहूले खीरीकोली मूल गोटे खीरीकोली मूल को धारण करें किंबा खीरीकोली गछ अच्छी स्वतंत्र गछ अच्छी आप नर्सरी को जी खीरीकोली गछ गोटे कुंड में आणवे वर्षे तमाम ताको जत्न नियंतु एवं तार पूजा करंतु ताको मरिबा दियंतु नाही तार जत्न नेबे देखिबे जदि एतिकी प्रतिकार आपण करूचंती
ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ऊर्जा ଆପଣ ପାଇବେ ଯେଉଁ ऊर्जा ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି ରହିବ। 2026 ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରାର୍ଥନା टीवी चैनल ଦଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା टीवी चैनल ରେ ସକାଳ 6:55 ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆନ୍ତରିକତାରୁ ପାଇଛି ବଳି ସୁଯୋଗ। ଆଜିର ସପ୍ତାଙ୍ଗ ନାମରେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହରେ ବାସ୍ତୁଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ମୋର सोशल मीडिया रे ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ମୋର सोशल मीडिया रे ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିडियो ଛାଡେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗି ରହୁଛି ରିଲେସନशिप को ନେଇକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ଦଉଛି फाइनेंशियल इश्यू ରହୁଛି ରୋଗ ଲାଗି ରହୁଛି ଅନୱାଣ୍ଟିଂ ଇଶ୍ୟୁ ବା ବାରମ୍ବାର ଅନନେଚୁରାଲ ଡେଥ ବା ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଲାଭ ସେ ତୁଳନାରେ ହଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଅଛି ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ସହିତ ଯିବି ଓରାସ୍କାନର ମେସିନ ବାସ୍ତୁଚକ୍ର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କମ୍ପାସ ସହିତ ଏଭଳି 5 एलिमेंट को से जगह बालांस करके आसीबो जार ऊर्जा पॉजिटिविटी आपण बहुत कम दिन भीतर फील कर परिबे। एतला संपूर्ण सूचना आज पे एतिक दर्शक बंधु पुनी देखाबा आपण मान सहित आउ एक नूतन वीडियो रे आशा करूची आपण माने भलो पाइबा देबे जदि गुरुत्वपूर्ण तथ्य आपन लागिची ताले शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।